جمعے کو اجلاس ہے، تحریک انصاف جو ہے آپ کے لیے کھڑی ہوگی، آپ کے لیے آواز اٹھائے گی، آپ کے لیے لڑے گی۔ یہ بات نہیں سنیں گے تو ہم انہیں بات نہیں کرنے گے۔ ہم کوئی یہاں پر سیاسی بات نہیں کرنے آئے تھے۔ ہم یہاں داخل ہوئے تو ہمارے کچھ بھائی یہاں موجود تھے۔ انہوں نے ہمارا نام لے کے پوچھا کہ اڈیالہ والے کتنے نے۔ ہم نے نیچے جب وہ جا رہے تھے ہم نے کہا ہمارا جواب سن کے جانا، خدا کی قسم بھاگ گئے۔ 150 روپے کا لیٹر یہ 350 روپے پہ لے کے گئے، ڈالر کو بے وقت کر دیا، پاکستانی اکانومی کو برباد کر دیا۔ ہم سے کہو ان جالیوں تک آواز پہنچے، اے جملے بن گئے جی، آواز نہیں آتی نا۔ پہنچ گئی ہے کہ آپ کو ان گرمی کے مہینوں میں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے باپوں کو سڑکوں پہ آ کے بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ مدینہ غدار، پاکستان تحریک انصاف ایسے نہیں ہے۔ وہ جو ایوان صدر کا بجٹ بڑھائے اس میں سے ان کی تنخواہ ادا کر دو، ہم تمہارے سے معافی مانگیں گے، ہم تمہیں سرائیں گے۔ آپ کو میرے حلقے میں بھی دہشت گردی سے لاشیں آئی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ یہ اور کتنا نقصان کرائیں گے اس ملک کا۔ میں ملک کے اداروں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، کارروائی پاکستان تحریک انصاف پاکستانی اداروں میں بے روزگار ہونے والوں کے نام کرتی ہے۔ ہم آپ کا مطالبہ کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان میں یہ 80 سے زیادہ محکموں کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اور تمام لوگ جو بے روزگار ہوں گے، ملک میں پہلے مہنگائی کا افریٹ ان کی وجہ سے 150 روپے کا لیٹر یہ 350 روپے پہ لے کے گئے، ڈالر کو بے وقت کر دیا، پاکستانی اکانومی کو برباد کر دیا۔ اللہ تللہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ان کا احتساب بھی کریں گے، وہ وقت دور نہیں۔ یہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے عمران خان جیل میں بیٹھ کے، پاکستانی عوام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ نہ وہ اس ملک سے بھاگا نہ بھاگے گا، اور نہ ہی آپ کو بھاگنے دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا اپنے بھائیوں تک یہ پیغام ہے۔ میرا تعلق پنجاب کے بارڈر کے علاقے سے ہے، توسا شریف سے میرا تعلق ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو بتا دوں، میرے حلقے میں بھی دہشت گردی سے لاشیں آئی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ یہ اور کتنا نقصان کرائیں گے اس ملک کا۔ میں ملک کے اداروں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را ملک سے ان کی جان چھڑائیں، ہماری جان چھڑائیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان نے جس کو حق حکومت دیا اس کے حوالے کریں، تاکہ کوئی عوام سے بدلہ نہ لے۔ عوامی بدلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میں ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور آپ نے تو واقعات کی ایک اتنی بڑی سیریل چلائی ہوئی ہے کہ پاکستانی عوام اب اٹھے، آپ اپنے گھر بچاتے پھریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکن آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں کا، یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے تمام امپلائیز کا، اور یہاں پہ موجود تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم سب اس جنگ میں اکٹھے ہیں، اور آخر میں نہ وہ باغی نہ غدار، پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ۔ نعرہ جو ہے یوٹیلیٹی سٹور کی بندش کے حوالے سے، یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش، ہم سے کہو ان جالیوں تک آواز پہنچے، اے جملے بن گئے جی، آواز نہیں آتی نا۔ اور میں نعرہ مارا گا تے بج کے گجو پتہ لگے نا۔ یوٹیلیٹی سٹور کی بندش، یوٹیلیٹی سٹور کی بندش، یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش، ورکروں کی بے روزگاری، ورکرز کی بے روزگاری، یہ سارے ظالم
MNA हैं सरगोदा से, नौजवान MNA उसामा मेला, ये भी आपके साथ यकजहती का इज़हार करना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मैं शाहीनों के शहर सरगोदा से कैदी नंबर 804 का एक अदना सा सियासी कारकुन, और आज यहाँ आके मुझे ये देखकर कि ज़्यादातर जो मुजाहिरीन हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बाप की उम्र के हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ उनके चेहरों पे हैं। आप यकीन करें, मेरा दिल आपके चेहरे देखकर बुजुर्गों के, सब बुजुर्गों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ, और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि इस मुल्क की अशराफिया आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीनने के इस हद तक पहुँच गई है कि आपको इन गर्मी के महीनों में हमारे बुजुर्गों को, हमारे बापों को सड़कों पे आके बैठना पड़ रहा है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं उस बंदे का अदना सा कारकुन हूँ जिसके दौरे हुकूमत में जब आप किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते थे तो आपको 10 लाख रुपए तक का मुफ्त का हेल्थ कार्ड एक बंदे को दस्तयाब था। मैं उस बंदे का कारकुन हूँ जिसने 100 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर के जरिए गरीब आवाम को कोरोना में जब उसने पाकिस्तान बंद नहीं होने दिया, उसने कहा मैं अपने मजदूर का पेट नहीं कटने दूंगा, उसने नहीं बंद होने दिया। पूरी दुनिया ने उसकी मैनेजमेंट को सराहा। मैं आपके जरिए, देखें, ये वो जमात है, हम वो लोग हैं, शेख साहब वो लोग हैं, ख्वाजा साहब वो लोग हैं जिन्होंने 9 महीने अपने घरों से दरबदर रहे। सैकड़ों पर्चे हैं हमारे पे, अभी भी है, तारीखें भुगतते हैं। हम जिस तरह आप समझ सकते हैं कि ज्यादती क्या होती है, हम कोई यहाँ पर सियासी बात नहीं करने आए थे। हम यहाँ दाखिल हुए तो हमारे कुछ भाई यहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमारा नाम लेके पूछा कि अडियाला वाले कितने ने। हमने नीचे जब वो जा रहे थे, हमने कहा हमारा जवाब सुन के जाना, खुदा की कसम भाग गए। मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, मैं पीपल्स पार्टी वालों से एक गुजारिश करूंगा, हम भी भुट्टो के मानने वाले हैं। पाकिस्तान की तारीख में 2 दफा गरीब ने निकल के तो वोट के जरिए इनकलाब लाया है। 1971 में पीपल्स पार्टी के हक में गरीब इनकलाब लाया था, और 2024 में पीपल्स पार्टी गरीब के सामने दीवार बन के खड़ी हो गई और मैंडेट चोरों के साथ जाके बैठ गई। आज हमें यहाँ के कह रहे हैं कि हमारे साथ है, छोड़े हुकूमत। जैसे मेरे भाई शेख वकास अकरम साहब फरमा रहे थे, एक बहुत आसान तरीका है। पीपल्स पार्टी वालों, क्या इस बजट में तुमने ऐवाने सदर का बजट 10 करोड़ से ज्यादा से बढ़वाया है या नहीं बढ़वाया? ये पीछे ऐवाने सदर है, कंटेनरों के पीछे छुपा हुआ है कि कहीं तुम देख ना लो कि ये अशराफिया किस तरह गुजर बसर कर रही है, और तुम्हें कहती है तुम्हारी तनख्वाह देने के हमारे पास पैसे नहीं है। वो जो ऐवाने सदर का बजट बढ़ाया है उसमें से इनकी तनख्वाह अदा कर दो, हम तुम्हारे से माफी मांगेंगे, हम तुम्हें सराहेंगे। ये ड्रामेबाजी बंद करो और होश के नाखून लो। जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे थे, ये पहला खतरा है। बुजुर्गों, खास तौर पे मैं आपसे माफ़ी का तलबगार भी हूँ कि इस मुल्क ने, इस हुकूमत ने, इस अशराफिया ने आपको इस हद तक मजबूर कर दिया है कि आपको सड़कों पे आके बैठना पड़े। मैं शर्मिंदा हूँ, और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जितनी खुदा ने मेरे अंदर दम रखा है, मैं आपके हकूक़ के लिए लड़ूंगा भी और जद्दोजहद भी करूँगा और मरूंगा भी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते आपसे आखिरी बात करता चलूं, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे इजलास होगा, इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जुमे को इजलास है, तहरीक इंसाफ जो है आपके लिए खड़ी होगी, आपके लिए आवाज उठाएगी, आपके लिए लड़ेगी। ये बात नहीं सुनेंगे तो हम इन्हें बात नहीं करने देंगे। और अव्वल तो
जैसे मेरे भाई ने कहा, मैं बात खत्म करते हुए जा रहा हूँ, कि जैसे ही उन्होंने कहा अडियाला वाले कहा है, देखो ये याद करते हैं और अडियाला वाले पहुंच जाते हैं। तो आमतौर पे तो ऐसा होता है कि अब हम आ गए हैं, अब इनके बाप को भी तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, और अगर ना मानी तो फिर 8 सितंबर को जलसा है, पहुंचना, खान की आवाज में आवाज मिलाना। 8 सितंबर को, अब तो 8 सितंबर को पहले ही साढ़े पंजाबी कहते हैं, वो मैं पंजाबी वाली एक बात करता हूँ जिलों को, वो कहते हैं कि 8 तो पहले नदियां मजियां मुदियां हो जाएंगियां, चारपाइयां उल्टी हो जाती हैं, पता आपको? ठीक है, नहीं तो जब आप सब वहां पे मौजूद होंगे, वो आवाज फिर इतनी बड़ी होगी कि फिर वो 14,000 नहीं, फिर वो लाखों की आवाज होगी, और फिर इनके आवानों के शीशे जो है वो इन्हें पता लगेगा कि गरीब की आवाज क्या होती है। उसामा बिल्ला ने बड़ी अच्छी बात की, वो जो 10 करोड़ वाले सदर के लिए एक्स्ट्रा मांगा है, वो तुम्हारे टैक्स में से आया है। और आपको पता है कि जरदारी साहब इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में से है, तो यार कोई खर्चा पलियों भी कर लिया करो, कोई खर्चा घरों भी कर लिया करो, तो अपनी गाड़ियां ले लो, गाड़ियां वापस कर दो, गाड़ियां के पेट्रोल तक सरकार से लेते हो, तो बहरहाल सियासी बात नहीं करते। जाते जाते दोबारा इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे, और आपकी ये जो मजलूमियत है ये इनको ले डूबेगी, इनको ये बंद नहीं करने देंगे। हम आखिरी हद तक जो कुछ हमसे हो सका हम आपकी यकजहती में आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह आपको आपके इन जायज़ अज़ाइम में कामयाबी दे, और अल्लाह आपके बच्चों का जो नवाला है वो किसी को छीनने की तौफीक न दे। पाकिस्तान देखो इन्हां सारियां दे लगदे लैंदे पाकिस्तान तू बाहर ने, इसलिए पाकिस्तान का नारा भी ऐसे लगाओ जैसे हम एक दूसरे का नारा लगाते हैं, ताकि इन्हें पता लगे कि पाकिस्तानी अवाम के चोरी शुदा वोटों से ये बैठे हैं, अवाम बोल पड़ी है और पाकिस्तान को याद कर रही है और खान को याद कर रही है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अल्लाह आपकी खैर करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।